जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के ज़ेर एहतमाम आज 9 जुलाई 2020 को होने वाली आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया दर्ज झील है। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब मद्दज़िल्लहु अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान थे। इजलास में सूबे सिंध के तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 18वीं तरमीम को आईन पाकिस्तान की रूह तस्वुर करती है और इसलिए उस तरमीम के लिए होने वाली साजिशों प्रोपेगंडों को कौमी यकजहती के ख़िलाफ़ एक साजिश समझती है। पाकिस्तान जिन नामसाद हालात से गुज़र रहा है, इन हालात में इस तरमीम में रद्दोबदल दानिशमंदी नहीं होगी। लिहाजा आज की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला करती है कि 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तमाम साजिशें ख़त्म की जाएँ और उस पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। दूसरी सूरत में अगर तरमीम के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाया गया तो तमाम जमातें मिलकर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरक जद्दोजहद करेंगी। APC ये भी मुतालबा करती है 18वीं आइनी तरमीम में जो इख्तियारात और हुकूक मरकज़ ने सूबों को दिए हैं, सूबों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उन इख्तियारात को निचली सतह तक ज़िल्लई और शहरी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करें। आल पार्टीज़ ये समझती है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत वफाकी पार्लिमानी निज़ाम की मुखालिफ है और उस तरमीम को ख़त्म करके सूबों को वफाक के दस्तनगर करके सूबाई खुदमुख्तारी पर शब खून मारना चाहती है। आल पार्टीज़ ने NFC अवार्ड के बारे में मुश्तरका फ़ैसला करते हुए कहा है कि NFC अवार्ड में आईन पाकिस्तान की दफ़ा 160 की ज़िली शिक नंबर 3 के मुताबिक सूबों का हिस्सा 57.5% है, जिसमें किसी किस्म की कमी कबूल नहीं की जाएगी और NFC अवार्ड में इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए कोई भी कमी कबूल नहीं होगी। नंबर 3, 10वें NFC अवार्ड में हर सूबे का टेक्निकल बोर्ड मेंबर उस सूबे का रिहायशी होना चाहिए। लिहाजा हर सूबे का टेक्निकल बोर्ड मेंबर उसी सूबे के गवर्नर, सूबाई हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से नामजद किया जाए। नंबर 4, मुश्तरका मफादात काउंसिल CCI का इजलास हर 3 माह बाद लाजमी होना चाहिए ताकि वफाक और सूबों के दरमियान तमाम आईनी हुकूक के मसाइल बर वक़्त हल हो सकें। नंबर 5, ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस बात का इयादा करती है कि मुल्क को उसके हकीकी मुंतखब पार्लियामेंट, असम्बलियाँ और नुमाइंदे ही बहरानों से निकाल सकते हैं, इसलिए पार्लियामेंट की सुपरमेसी को बरकरार रखा जाए। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने मुल्क की गिरती हुई माशी सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुल्क की माशी सूरत हाल की शरह नमो माइनस में चली गई है। मौजूदा बजट मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट है, जिसकी वजह से महंगाई उरूज पर है। पाकिस्तानी रुपए की दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। मुल्की कर्ज़ों में इजाफे का बायस रुपए की कमी मुल्की कर्ज़ों में इजाफे का बायस बन रही है। इस पर मौजूदा हुकूमत ने पिछले 2 साल मुद्दत में इतने कर्ज़े लिए हैं जिससे साबिक़ा कर्ज़ों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है। अवाम इज्तमाई खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सरकारी इदारों से लोगों को बड़ी तादाद में नौकरियों से निकाला जा रहा है और लातादाद बेरोज़गार हो चुके हैं, जिस वजह से लाखों लोग भूख व अफलास का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि वो होश के नाखुन ले और IMF और गैर मुल्की मालियाती इदारों के ख्वाहिश पर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मईशत पर जुल्म न ढाया जाए। नंबर 7, आज की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिमीन के बरतरफी की शदीद मजम्मत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि इस जालिमाना फ़ैसले को फिलफौर वापस लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक इस मामले को कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फोरम पर हल किया जाए। महकमा सियाहत को ख़त्म करने और तमाम मुलाजिमीन को बरतरफ करने का हुक्म गरीब मुलाजिमीन का माशी कत्ल तस्वुर किया जाता है। नंबर 8, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुल्क में जारी मेगा प्रोजेक्ट यानी CPEC में रुकावट डालने की हुकूमती कोशिशों की मजम्मत करते हुए उस मंसूबे को गेम चेंजर का नाम देते हुए उस पर रुकावटों को फिलफौर दूर करने का मुतालबा करती है और ये भी मुतालबा करती है कि इस अहम मंसूबे में तमाम सूबों को बराबरी के बुनियाद पर हिस्सा दिया जाए। नंबर 9, कोरोना वायरस की वबा में हुकूमत के गैर संजीदा इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया गया। अपोजिशन की तमाम जमातों ने अपने तमाम तर इख्तियारात को पसे पुष्ट डालकर हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन किया और लॉकडाउन के दौरान मुतासरा ख़ानदानों की मदद करते हुए
راشن اور نقود رقم بھی تقسیم کی گئیں، لیکن حکومت کے غیر مطمئن اقدامات کی وجہ سے کرونا وبا پورے ملک میں پھیلی، جس کا خمیازہ پاکستانی عوام اپنی جانوں کے عوض برداشت کر رہے ہیں۔ کانفرنس نے فرنٹ لائن پر ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز کہ ٹڈی دل کے حملوں سے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اگر اس سلسلے میں کوتاہی کی گئی تو ملک میں غذائی اجناس کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 11، آج کی آل پارٹیز کانفرنس پورے ملک میں بالخصوص اور صوبہ سندھ میں تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کرتی ہے، سیاسی کارکنوں کو اغوا کر کے قتل کرنے کی مذمت کرتی ہے اور ملک میں جاری غیر آئینی غیر قانونی گرفتاریوں کی بھی مذمت کرتی ہے۔ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر انسانی سلسلے کو فی الفور روکا جائے۔ پاکستان میں کوئی شخص مسنگ پرسن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی فرد پر کسی جرم کا یا کوئی الزام ہو یا کسی حکومت، قانون یا ادارے کو کوئی شکایت ہو تو اسے قانونی کارروائی کے تحت عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے۔ انسانی حقوق کا عالمی چارٹر بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر ایف آئی آر، بغیر وارنٹ، بغیر لیڈیز پولیس کے داخل ہونا غیر قانونی، غیر آئینی اور آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ نمبر 12، آل پارٹیز کانفرنس میڈیا چینلز کی بندش کی مذمت کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ حکومت میڈیا کا سامنا کرنے سے قاصر ہے۔ حکومت تنگ نظری کی بنیاد پر نہ تنقید برداشت کر سکتی ہے، نہ ہی آزاد صحافت کی اجازت دے سکتی ہے۔ میڈیا سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے متعصبانہ رویے کی مذمت کی جاتی ہے۔ اے پی سی حکومت کی جانب سے نیب کو حرکت میں لانے اور میڈیا پر دباؤ کی پالیسی کو مسترد کرتی ہے۔ یہ اقدامات اظہار آزادی پر حملہ تصور ہیں، لہذا اے پی سی مطالبہ کرتی ہے کہ ریاست کے چوتھے ستون میڈیا کو مکمل آزاد رکھا جائے تاکہ میڈیا آزاد ماحول میں عوام کو اصل حقائق سے آگاہ کر سکے۔ آل پارٹیز مطالبہ کرتی ہے کہ میڈیا مالکان جو واجبات حکومت کی طرف سے بقایا ہیں انہیں فی الفور ادا کیا جائے اور میڈیا مالکان سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے اداروں سے صحافیوں کو بے روزگار نہ کریں۔ نمبر 13، آل پارٹیز کانفرنس قومی ایئر لائن پی آئی اے کی تباہ حالی پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ پی آئی اے جو کہ قومی اثاثہ ہے اور جسے دنیا کی بہترین ایئر لائن تسلیم کیا جاتا تھا، آج اسے کیوں پستی کی راہ پر گامزن کیا گیا ہے؟ اس وقت اس کی انٹرنیشنل فلائٹس کے روٹس بند ہو چکے ہیں۔ کیا پی آئی اے کو کھوکھلا اور اس نہج پر لا کھڑا کر کے اس کی پشت پر دنیا بھر میں پی آئی اے کے اثاثہ جات کو فروخت کرنے کی مذموم سازش تو کار فرما نہیں ہے، یا پھر ہزاروں ملازمین جن کا روزگار قومی ایئر لائن پی آئی اے سے وابستہ ہے انہیں بے روزگار تو نہیں کیا جا رہا؟ ہم کسی صورت پی آئی اے ملازمین کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی قومی ورثے پی آئی اے یا دنیا بھر میں موجود اس کے اثاثوں اور ملکیتوں کو فروخت کرنے کی اجازت دیں گے۔ نمبر 14، کہ الیکٹرک ہیسکو سیپکو کی جانب سے شہر کراچی سمیت صوبہ سندھ کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت صوبہ سندھ میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے صنعتی مسائل کے ساتھ ساتھ عوام کو مشکلات میں مبتلا کر رہے ہیں، جسے فی الفور ختم کیا جائے اور تسلسل کے ساتھ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 15، آل پارٹیز کانفرنس ملک میں ہونے والی کرپشن، خصوصی طور پر چینی، آٹا، ادویات، پٹرول پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے اور ان چینی، آٹا، ادویات، پٹرول میں کرپشن کرنے والے مافیاز کو فوری طور پر گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں، صحافی حضرات کا مشکور ہوں۔ میں درخواست کروں گا تمام جماعتوں کے قائدین اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں کہ وہ آگے تشریف لائیں اور میڈیا کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ عنایت فرمائیں۔ تمام قائدین کی خدمت میں گزارش کروں۔ بولے آپ ہاں جاؤ میں دوں گا۔ جی حضرات ہو گئے نا۔ حضرات کے موجودہ صورتحال پر
क्या कहते हैं आप? जी, मौजूदा सूरत-ए-हाल तो यही थी जो बयान हो गई। अच्छा ये बताइए हजरत, जो आपने धरना दिया हुआ था, जो आपके कान में कुछ कहा गया था, उस पर कब अमल दरामद हो रहा है और आप कब शेरवानी पहनने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं इस तरह तो शेरवानी नहीं पहनूंगा, खुदा फजल करे। कैसे पहनेंगे? हम तो इस मुल्क में संजीदगी के साथ इस इलेक्शन को जो 2018 में हुआ एक बहुत बड़ा फ्रॉड समझते हैं। इसको पहले रोज़ से मुस्तरद किया है तमाम सियासी पार्टियों ने, और उस हवाले से ये मौक़िफ़ आज एक कौमी मौक़िफ़ की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आज गली कूचे में बच्चे बच्चे की ज़बान पर यह है कि ये इलेक्शन फ्रॉड है और ये लोग जो हैं जाली किस्म के हुक्मरान हैं। मौलाना साहब, देखिए पूरा पाकिस्तान परेशान है, शायद ही कोई खुश हो मौजूदा हुकूमत से, लेकिन देखने में ये आया कि अपोजिशन भी कहीं मुत्तहिद नहीं हो रही, किसी एक बात पे मुत्तहिद नहीं हो रही। आपने धरना दिया, जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग ने या दीगर जमातों ने साथ दिया, वो सबके सामने। इस वक्त की सूरत हाल ये, जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब या तो बीमार हो जाते हैं या उनके कोई तो रास्ते में रह जाते हैं, तो इवेंट पूरा नहीं होता। तो क्या आप लोग मुतफिक होंगे ताकि कोई मुल्क में कोई आवाम को कोई मुस्तक़िल कोई पॉलिसी दी जा सके? बिल्कुल, इस हवाले से शिकवे शिकायत मौजूद हैं और जिस तरह आपने कहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें बाहमी तौर पर गुफ्तगू से ही हल होती हैं। और जिस तरह हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस सूबों के लेवल पर की हैं, जैसे सूबों के लेवल पर हमने की हैं और इससे एक यकजहती की फ़ज़ा पैदा की है, इंशाअल्लाह मरकज़ की सतह पर भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम सिर्फ़ एक मौक़िफ़ पे मुत्तफ़िक़ होना काफ़ी नहीं है, जब तक कि हम उसके बाद इक़दामात पर यकजहती का मुज़ाहरा नहीं करेंगे और एक दूसरे का मुकम्मल तौर पर शाना बशाना साथ नहीं देंगे। यहाँ पर आकर कुछ शिकायतें पैदा हुई हैं और उसका इज़ाला जो है हम इस वक्त भी ज़रूरी समझते हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि आखिर कल आवाम को निजात कैसे दिलाएंगे? आपके पास क्या प्रोग्राम है? लोग आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से मायूस हैं और मौजूदा हुकूमत और जो उनके सरपरस्त इदारे हैं उनसे भी लोगों को अच्छी उम्मीद और तवक्कुआत नहीं है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो अवामी मसाइल होते हैं वो तो उनका एक अव्वलीन जो ज़रूरत है वो माशी मसला होता है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा आपका बजट जो है ज़ीरो से नीचे चला गया है। हमेशा के लिए अगले साल के बजट का हुजम पिछले साल के हुजम से ज़्यादा होता है। पहली मरतबा आपके मुल्क का अगले साल के बजट का हुजम पिछले साल से कम है। हमेशा के लिए अगले साल के महसूलात का हुजम पिछले साल के महसूलात के हदफ से ज़्यादा हुआ करता है। इस दफ़ा आपने वो हदफ भी अगले साल का पिछले साल की निस्बत कम कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में जबकि ना बाहर दुनिया से हमें कोई मदद देने को तैयार है, ना पाकिस्तानी वहाँ पाकिस्तान पैसा भेजने के लिए तैयार है, आपकी बरामदात ख़त्म हो चुकी हैं, पैसा नहीं रहा है, तो मज़ीद कितना इस मुल्क को तबाह करना है। हमें देखना चाहिए कि आज की इस मुतमद्दन दुनिया में अगर रियासतों की बका का मदार कोई चीज़ हो सकती है तो वो माशी खुशहाली हो सकती है। जापान की फ़ौज नहीं, लेकिन मईशत मुस्तहकम है। आज वो बड़ी ताकतों के साथ बात करता है। सोवियत यूनियन फ़ौजी लिहाज से ताकतवर मुल्क, लेकिन माशी लिहाज से गिर गया, अपना वजूद ख़त्म कर बैठा। आज जो हम बैठे हैं, जिसके लिए हम फिक्रमंद हैं, इसको इस हवाले से संजीदा लेना चाहिए कि ये सब लोग इस वक्त रियासत की बका की जंग लड़ रहे हैं। ये बताइए इस वक्त हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं, आप उससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? इसमें ये ले लें कि हुकूमत की पॉलिसी है कहाँ? हुकूमत से मुत्तफिक नहीं तो पॉलिसी से कैसे? इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा है, उसके बारे में बताइएगा। ये इस्लामी नज़रियाती कौन? देखिए, वो मसला अगर है भी, पाकिस्तान चूँकि ऐसा नहीं है कि किसी जंग की बुनियाद पर फतह किया गया हो, ये बरसगीर के लोगों के बाहमी सुलह की बुनियाद पर तकसीम हुई थी
اور اس اعتبار سے یہاں پر جو اقلیتوں کی حیثیت ہے وہ نہیں ہے جو مفتوحہ علاقے کی ہوا کرتی ہے، ایک برابر شہری کی حیثیت ہے۔ تاہم عذروِ شریعت کسی اسلامی مملکت میں یا اسلامی شہر میں غیر مسلموں کے عبادت خانے بنانا، تو ہم نے اس پر کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا رہے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے یا وفاقی شرعی عدالت اس کو سنے، تاکہ عذروِ شریعت صورتحال بالکل واضح ہو جائے اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم نے تو دیکھا کہ کرونا جیسے اہم مسئلے پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چاروں صوبوں کو آن بورڈ نہیں لے سکی، جہاں پہ لوگوں کی، عوام کی، لاکھوں کی زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ تو آپ اس پر یہ سمجھتے کہ NFC ایوارڈ جو دیگر بڑے بڑے مسائل ہیں، جہاں زندگی موت کا مسئلہ تھا، ایک عام آدمی ایک پیج پر نہیں آ سکے؟ بھائی آپ تو میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی تک کووڈ-18 کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ ایک کووڈ تو نہیں ہے نا جی۔ مولانا صاحب حکومت جو ہے وہ 5 سال پورا کر لیں، ایک پیٹرول کا بحران، پھر چینی کا بحران، پھر آٹے کا بحران، اس پہ GIT کھول دیتے ہیں، اپنی قوم کو بددعائیں نہیں دو گے۔ 5 سال پورے کر لیں گے۔ 5 سال پورے کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو بددعا دے رہے ہیں، جس کو میں پوری قوم کے لیے بددعا سے تعبیر کرتا ہوں۔ کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہے، تباہی کی بات ہے۔ اچھا حضرت، چلیں قوم کو بددعا نہ دیں، یہ بتائیے گا کہ نئے الیکشن موجودہ صورتحال کا حل ہے یا پارلیمنٹ میں تبدیلی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مارچ اور اپریل کے بعد میں گزارش کروں آپ سے، دیکھیے آئین پاکستان یہ ہمارے درمیان ایک میثاق ملی ہے، یہی ایک عمرانی معاہدہ ہے تمام صوبوں کے اور صوبوں کے اندر رہنے والے قومیتوں کے درمیان۔ آج بھی ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ واپس قوم کو دی جائے، الیکشن شفاف کیے جائیں۔ یہ دور اب ختم ہو جانا چاہیے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شفاف الیکشن قوم کو دیا جائے، ادارے مداخلت اس میں نہ کریں، بکسے تبدیل نہ کریں، بکسے نہ چرائیں، عوام کے ووٹ کو صحیح معنوں میں گنا جائے، جو فیصلہ قوم کرے گی ہم قبول کریں گے۔ -1 کی باتیں کی جا رہی ہے، -1 کی جو ہے وہ بات میں سنائی دی جا رہی ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی -1 ہونے جا رہا ہے؟ حضرت ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا جو ہے وہ خراب ہے جی۔ -آل کی بات کریں۔ مولانا صاحب، آپ نے دھرنا دیا تھا، اس پر یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کلبھوشن کا نام نہیں لیا، لیکن ایک تو ابھی اقوام متحدہ میں بھارت کو واک آؤٹ دیا گیا، دوسرا کلبھوشن کو اپیل کی بھی پیشکش کی گئی ہے، تو یہ پالیسی کیا بن رہی گورنمنٹ کی؟ تھوڑا سا ہم تو واقعی نہیں سمجھ رہے اس بات کو۔ جس طرح فاٹا کا انضمام کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے وزارت کشمیر کا انضمام کر لیا گیا۔ اب ہماری پالیسی عجیب ہے کہ کشمیر کے محاذ پر ٹینشن ہے اور کرتارپورہ کے محاذ پر دوستی اور محبت ہے۔ یہ دو محاذوں پر ایک ہی یونین کے ساتھ وہی عرض کر رہا ہوں جی۔ کلبھوشن کے حوالے سے مسئلہ عدالت میں ہے، اس کو عدالت میں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ، چاہے وہ ہمارا دشمن بھی ہے، لیکن عدل و انصاف کا مستحق ہر آدمی ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں جی دیکھیے، میری گزارش سنیں، کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، پورا قوم پریشان ہے۔ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو قوم کا بوجھ اٹھائے، وزیر اعظم اس کو کہتے ہیں جو قوم پر بوجھ ہو۔ تو وہ کچھ کہتا ہے، فوج کی طرف سے بیان آتا ہے، وہ پھر کچھ کہتے ہیں، وہ خود آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے، یعنی ریاست اور ریاستی ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ پھر وفاق کچھ کہتا ہے، صوبہ سندھ کی حکومت کچھ کہتی ہے، ایک صوبہ کچھ کہتا ہے، 3 صوبے کچھ کہتے ہیں۔ پورا حکومتی نظام اور اس کے تمام اجزاء اور اس کے ادارے ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہی ہوگا جو اب تک ہوا ہے۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا، وہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ آئے 10-15 دن کے بعد، مہینے کے بعد اپنا موقف اور اپنی تشریح تبدیل کرتا ہے۔ امریکہ نے شاید اس سے نکلنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے یا کر رہے ہیں۔
तो पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन है, कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या बला आ गई है दुनिया में। तो इसकी हकीकत को तो मालूम करने के लिए वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहरहाल एक वबा है। जब वबा की बात आई, हमने कहा ये सियासी मसला नहीं है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये इंसानी मसला है, एक तिब्बी मसला है, उसको उसी तरीके से। लेकिन अब तिब्बी हवाले से भी कोई एक राय तो हो ना जिसके ऊपर कौम अमल कर सके। अच्छा मौलाना साहब, आपने इस्लामाबाद में फैसला किया था और जब खत्म किया तो आपने कहा कि इसके नताइज दिखाई देंगे। 7-8 माह हो गए, कोई नताइज। कोरोना कहते हैं बीच में आ गया। हम जब पता कर रहे थे तो कोरोना बीच में आ गया। मेरा ख्याल है कि कराची के अवाम पर पुराना माहौल, यहाँ इलेक्ट्रिक के लिए क्या आपकी पॉलिसी होगी? गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बिलिंग है जिसकी 15,000 तक के 20,000 का बिल दे दिया जाता है। क्या नई कंपनियां इसका माहिदा खत्म करें? क्या इलेक्ट्रिक हो या हमारे जो भी हो, पूरा वापडा एक ही हालत है। आप यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक से रो रहे हैं, हम वहाँ पर अपने इलाकों में गर्मी के महीनों में वापडा से रो रहे हैं जी। लोड शेडिंग नहीं भी है और है भी, और अगर है भी तो वोल्टेज बहुत कम होता है। तो इस हवाले से कई मुश्किलात हैं। और जब आपकी बिजली नहीं है या उसका वोल्टेज कम है तो आपका ट्यूबवेल नहीं चलता, फिर आपके पीने का पानी का बहरान पैदा हो जाता है। तो इस लिहाज से हम जिहत यहाँ बेबरकतियाँ हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा कि मसाइल उलझते चले जा रहे हैं, हल होने की तरफ कोई भी मसला नहीं जा रहा है जी। एक मिनट जी मौलाना सुन लें किसी और पार्टी से कोई सवाल है तो कर लें, वरना बहुत शुक्रिया जी। मदारस हमने खोलने का फैसला किया है, जिस तरह हुकूमत ने किया है। उन्होंने भी कहा है खोलेंगे, लेकिन एक बात जहन में रहे कि दीनी मदारस के छुट्टियों के महीने शौबान, रमज़ान और शवाल हुआ करते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की छुट्टियों के जो महीने हैं वो जून, जुलाई और अगस्त हुआ करते हैं। लिहाजा अगर ये अगस्त तक जाते हैं तो ये तो ऑलरेडी उनका अपनी छुट्टी के दौरानिया है। सो अब तो हम तो वहाँ मार्च से शौबान से बंद किए बैठे हैं। शौबान हमारा गुजर गया, रमज़ान शरीफ हमारा गुजर गया, शव्वाल हमारा पूरा गुजर गया, इस वक्त ज़िकात जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चे जो हिफ्ज़ व नाज़रा से वाबस्ता हैं, अगर वो एक हफ़्ता भी मदरसे नहीं जाते तो जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाते हैं। लिहाजा फ़िलहाल बच्चों के इदारे खोलने का फ़ैसला किया गया है। और दूसरा ये कि वो जो इम्तिहान उनका बाकी था उसके लिए भी COPs के तहत, और बच्चा जिस ज़िले में है वही ज़िले में किसी मदरसे के अंदर इम्तिहानी सेंटर बनाकर इम्तिहान देने की उसको मौका दिया जा रहा है। बाकी मदारस जो हैं वो हम भी ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इदारे जो हैं वो ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं। तो कोई तसादुम की तरफ हम नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सभी जो सिलसिला है इस वक्त मौजूदा हुकूमत कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है, अपोजिशन पे उस पर काफ़ी एतराज़ात है। अपोजिशन को आपके खिलाफ भी कुछ मामलात किए गए थे, वो फिर दब गए, क्या हुआ ये थोड़ा इस बारे में कुछ बताएंगे? बस आप कराची वाले ना खामखा एक ऐसा सवाल करते हैं कि मुझसे आपको ज़रा सख्त जवाब लेने की ख्वाहिश रखते हैं, कुछ भी नहीं है।